Selamat datang di bab 10 mata kuliah Bahasa Inggris 1. Di bab ini, kita akan membahas bagaimana membicarakan rutinitas sehari-hari. Mari kita simak. Ketika seseorang mampu secara jelas dan terstruktur menjelaskan rutinitas harian, mereka dapat berkomunikasi dengan lebih efektif kepada orang lain, termasuk dalam situasi sosial, presentasi kerja, atau dalam lingkungan akademis. Kemampuan ini juga melatih kemampuan berpikir analitis dan penyampaian ide secara kronologis yang merupakan aspek penting dalam membangun argumen yang koheren. Secara keseluruhan, kemampuan untuk mendeskripsikan rutinitas dan kebiasaan harian memiliki dampak positif yang luas dalam berbagai aspek kehidupan. Dari manfaat profesional hingga sosial, kemampuan ini memainkan peran penting dalam membangun keterampilan berbicara yang efektif dan meningkatkan kemampuan komunikasi secara keseluruhan. Adverb of frequency adalah sebuah kata atau frasa yang mengekspresikan seberapa sering kegiatan tersebut dilakukan oleh seseorang. Frasa yang dapat ditemukan dalam adverb of frequency ini diantaranya adalah never, rarely, seldom, occasionally, sometimes, often, frequently, generally, usually, always. Selain itu, beberapa kata ini juga dapat digunakan sebagai adverb of frequency, diantaranya hourly, daily, weekly, monthly, every, yearly, every second, dan twice a year. Kata-kata tersebut dapat menjadi tanda untuk mengidentifikasi apakah kalimat merupakan suatu kebiasaan atau bukan. Contoh penggunaan adverb of frequency yang pertama ada I often go for a jog in the evening. They rarely watch TV during the week. We always brush our teeth before bed. She comes to the bookstore every week, dan you break your promise twice a year. Dalam menjelaskan kegiatan rutin, beberapa penanda waktu dapat menjadi ciri-ciri suatu kalimat yang mendeskripsikan kebiasaan. Contohnya in, seperti in the morning, in the afternoon, dan in the evening. Kemudian ada on Fridays, on July. Kemudian at 3:30, at 4 p.m., at 15:50. Around, misalnya around 2 a.m., before, after, every, each. Contoh penggunaannya, in the morning, I have a cup of coffee. After lunch, she usually take a short nap. At night, they read books before sleeping. Dalam bahasa Inggris, ada istilah kata hubung untuk menunjukkan urutan sesuatu, yang disebut sebagai sequence words. Berikut beberapa contohnya. Ada first, second, third, dan seterusnya. Kemudian ada first, next, dan finally. Ada juga before, after, later, while, lastly. Kemudian contoh penggunaan sequence words, misalnya first I have breakfast, then I walk the dog. After finishing work, he goes for a run. Finally, she relaxes by watching her favorite TV show. She takes the note before the waiter leaves. First, he steams the rice. Next, he scrambles the egg. Berikut adalah contoh percakapan sederhana antara dua orang mengenai kebiasaan dan kegiatan rutinitas dalam bahasa Inggris. Percakapan ini dapat digunakan untuk melatih kemampuan berbicara di tingkat pemula. Hey, how's your daily routine like? Well, I usually wake up at 7 a.m. every morning. First thing I do is stretch for a few minutes, then I brush my teeth. Do you have breakfast right after that? No, I wait until around 8 a.m. to have breakfast. I like to have a bowl of cereal with some fruits. I also drink a cup of coffee to start my day. Sounds nice. What do you usually do after breakfast? After breakfast, I head to the gym. I work out for about an hour, then I take a quick shower before heading to work. How often do you go to the gym? I go to the gym 3 times a week, on Mondays, Wednesdays, and Fridays. On weekends, I usually go for a jog in the park. What about in the evening? In the evenings, I like to unwind by watching some TV shows or reading a book. I usually have a light dinner around 7 p.m. Your routine sounds balanced. When do you go to the bed? I try go to the bed by 10:30 p.m. I make sure to read a bit before I sleep to relax my mind. Thank you for sharing your routine. It sounds really organized. Demikian materi mengenai bagaimana membicarakan rutinitas sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.